উপরে আয়, উপরে আয়, তোকে আমি থাকতে দেবো না ওর শরীরে। আমার নাম গুরু বীরানন্দ মহারাজ, বুঝতে পেরেছিস? আমি সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম প্রেত পাতাল লোক থেকে খুঁজে নিয়ে আসার ক্ষমতা রাখি, ঠিক আছে? ওঠ উপরে ওঠ। হ্যাঁ, এটা ঝোলা চাপ দরবার না, ঝোলা চাপ ঠাকুর বাড়ি না। চড় 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 और ऊपर करो शैतान को, तरफ तरफ कर मारो बाबा, कमर तोड़ो गर्दन तोड़ो शैतान की। हाँ मारो और जोर से मारो, गले पे फांस लगा, पीछे की तरफ खींचो, बेरहमी से मारो और जोर से मारो बाबा, इतना जोर से मारो कि अंदर से चीख निकले। कमर तोड़ो गर्दन तोड़ो शैतान की। जितना इस बच्ची को तरपाई है उससे कई गुना ज्यादा तरपाओ, मार मार के करो। हाँ और जोर से और जोर से और जोर से और जोर से और जोर से। কি অসুবিধা হচ্ছে বলুন? জ্বলে যাচ্ছে, এরকম হয়েছে আগে কোনোদিন আপনার? এই প্রথম হচ্ছে? হ্যাঁ পাচ্ছেন? আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকুন। আপনি তো ঠিক হতে এসছেন এখানে, ঠিক হতে চান কিনা আপনি? হ্যাঁ আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকুন। और ऊपर करो प्रेत को, चढ़ 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 চোখ খুলুন। কি হচ্ছে আপনার সাথে বলুন? এরকম হয়েছে আগে কোনোদিনও? এই প্রথম হচ্ছে আপনার সাথে। দেখুন আপনার হাত কি হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন, পুরো বডি ভাইব্রেট করছে আপনার। আপনার সাথে তো প্রেত রয়েছে বাস্তব রূপে, আপনার চোখও লাল হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ আমার চোখে দিয়ে তাকান, শক্ত করে লেবু ধরুন। ऊपर लेके आओ, शैतान को ऊपर लेके आओ, हाजी नदी लगाओ, शरीर में लेके आओ बाबा। हाँ चढ़ 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 और ऊपर करो, पूरा हाजी नदी लगाओ, शैतान को लेके आओ मारते हुए। हाँ ऊपर करो, पूरा हाजी नदी लगाओ सब बाबा, पूरा ऊपर ऊपर लेके आओ, हाजी नदी लगाओ। पूरा दुनिया संसार दिखे कैसे हाजी नदी लगता है प्रेतों का शरीर में। हाँ चढ़ 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 গেছিস তুই, আরে শুয়ে গেছিস শিবধামের কাছে। চড় 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 চড়। আমার চোখে দিয়ে তাহলে কি হচ্ছে আপনার বলুন? আমার চোখে দিয়ে তাহলে কষ্ট হচ্ছে? এরকম হয়েছে আগে কোনোদিনও? জল আপনার পিপাসা পাইনি, আপনার পেটের পিপাসা পেয়ে যাচ্ছে, গলা শুকিয়ে গেছে তার, সে আগুনে জ্বলছে আমার দিকে তাকিয়ে। আমার চোখে দিয়ে তাকান। চড় 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 চড়। কি হচ্ছে তাকালে? কি হচ্ছে বলুন? তাকাতে পারছেন না আপনি? আচ্ছা আপনার তো রক্ত চুষে খাচ্ছে শরীরে বসে। তাকান তাকান তাকান, আমার চোখে দিয়ে তাকান। চড় 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 চড়। চোখের দিকে তাকিয়ে দেখুন আপনি, শুধু ঠিক হয়ে যাবেন। চড় 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 चढ़ 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 चढ़। गले में फांस लगा, पीछे की तरफ खींचो, गले में फांस लगा, पीछे की तरफ खींचो बाबा, गले में फांस लगा, पीछे की तरफ खींचो और 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 पीछे की तरफ खींचो, झटका मार के पीछे की तरफ खींचो। हाँ पूरा नीरव बनाओ शरीर को, पूरा नीरव बनाओ शरीर को, एकदम पीछे की तरफ और पीछे की तरफ और पीछे की तरफ खींचो और पीछे की तरफ खींचो और पीछे की तरफ खींचो। কে টানছে আপনাকে পিছনের দিকে বলুন? দেখতে পাচ্ছেন কে টানছে আপনাকে? জল তেষ্টা পাচ্ছে আর পিছনের দিকে শুয়ে পড়েছেন তো আপনি। আর পিছনে तरफ खींचो, झटका मार के। কতদিন ধরে আছে প্রেত? দেখো 1 বছর ধরে। 1 বছর ধরে আছে। শরীরে কোথায় কোথায় বসে? বুকে আর মাথায়। বুকে আর মাথায় বসে। সুইসাইড করে। আমার চোখে দিয়ে তাকিয়ে দেখুন। एकदम पीछे की तरफ, गले पे फांस लगा, एकदम पीछे की तरफ, झटका मार के पीछे की तरफ खींचो और पीछे की तरफ, पूरा पीछे की तरफ, एकदम झटका मार के मारते हुए पीछे की तरफ खींचो बाबा, मारते हुए पीछे की तरफ खींचो और जोर से मार लगा दिया जाए, और जोर से मार लगा दिया जाए। चढ़ चढ़ चोख बंद करूँ, अपनी चोख बंद करूँ। चढ़ 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 কি হয় আপনার? কি হয় বোনের? দেখুন কি হচ্ছে। এরকম হয়েছে কোনোদিনও বোনের? হ্যাঁ দেখুন কি হচ্ছে বোনের, দেখুন অবস্থা দেখুন বোনের। হ্যাঁ উনি কি সমস্যা নিয়ে এসেছিল? ওনার হাজবেন্ড আর মেয়ের সমস্যা ছিল না? হ্যাঁ দেখুন কি অবস্থা, নিজে প্রেত নিয়ে বসে আছে, এদিকে হাজবেন্ড আর মেয়েকে নিয়ে ভুগছে। কেঁচো খুঁড়তে কিভাবে কেউ উঠে বেরোয় দেখুন। হ্যাঁ তাহলে সংসারে কিভাবে সুখী হবে বলুন? দেখুন অবস্থা দেখুন। চড় 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 চড়। আপনি এসে চেপে যান একটুখানি।
चढ़ 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 और गति बढ़ाओ और गति बढ़ाओ और गति बढ़ाओ घसीट तो खींचो प्रेत को तरफ तरफ कर मारो प्रेत को तरफ तरफ कर मारो हाँ मुंह से बाहर निकालो प्रेत को मुंह से बाहर निकालो एकदम मुंह से बाहर निकालो खींचते हुए एकदम मुंह से बाहर निकालो प्रेत को मारते हुए बाहर निकालो मारते हुए खींचो बाबा और जोर से और जोर से और जोर से और जोर से खींचो हाँ और गति बढ़ाओ और गति बढ़ाओ चढ़ 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 কটা তান্ত্রিক আছে দেখো পিছনে কটা তান্ত্রিক আছে কি কি সিদ্ধি আছে তান্ত্রিকদের দুটো সুলেমানি তন্ত্র একটা শ্মশানকালী बाबा पीछे जितना भी तांत्रिक बैठा है सबके पास उड़ के जाओ बाबा और सिद्धि शक्ति घसीट तो लेके आओ झोली खाली करके लेके आओ एक भी सिद्धि शक्ति ना रहे आजीवन के लिए खींच लिया जाए पूरा लपेट के लेके आओ दिखाओ शिवधम का जलवा दिखाओ शिवधम का करिश्मा तेरी सदा চড় 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 কি হচ্ছে আপনার আপনি তো শুয়ে পড়েছেন কি হচ্ছে আপনার বলুন হ্যাঁ আপনি কন্ট্রোল করতে পারছেন না নিজেকে হ্যাঁ আউট অফ কন্ট্রোল চড় 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 এই প্রথম হচ্ছে দেখুন শিবধামের ম্যাজিক चढ़ 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 खींचो हाथ से बाहर निकालो पूरा हाथ से बाहर निकालो उठे बसुन उठे बसुन আপনি তো পুরো শুয়ে পড়েছেন হাতে লেবু নিন দেখো সিদ্ধি শক্তি টানা হচ্ছে কিনা দেখো তান্ত্রিক চড় 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 লেবু নিন হাতে চড় 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 আমার চোখে দিয়ে তাকান আমার চোখে দিয়ে তাকান শক্ত করে লেবু ধরুন আমার চোখে দিয়ে তাকান চড় 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 ম্যাজিক সিদ্ধি চড় চড় কতটা বাকি আছে প্রেত কতটা বাকি আছে চড় 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 অবধি বাকি আছে চড় 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 তাকালে কি মনে হচ্ছে আপনার চোখ দুটো বেরিয়ে আসছে তাকান আমার চোখে দিয়ে তাকিয়ে দেখুন এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখুন চড় 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 गाल पे फांस लगा पीछे की तरफ खींचो गाल पे फांस लगा पीछे की तरफ खींचो बाबा और पीछे की तरफ खींचो जकड़ के पीछे की तरफ खींचो प्राण खा लो शैतान की और जोर से खींचो हाँ और तड़पाओ जितना इस बच्ची को तड़पाई उसे कई गुना ज्यादा तड़पाओ मार मार के तड़पाओ हाँ और जोर से मारो बानरराज से निवेदन की गदा से मार लगाई जाए राम जय श्री राम ओम क्लीम राम 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 चप 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 चोगे दी तकान चप 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 की प्रयोग হচ্ছে হ্যাঁ প্রেত নেই তাকি দেখুন চপ 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 কেন ধরেছিস তুই ওকে তাড়াতাড়ি বল কেন ধরেছিস তুই ওকে হ্যাঁ তুই ওকে চিনিস তুই যে ওকে ধরে বসে আছিস তোকে চিনিস হাকি না কথা বললে আমি ছেড়ে দেবো নাহলে বেদরক মার উল্টো ঝুলিয়ে মারবো हाथों में गतिविधि बढ़ा दी जाए झटका मार के চোখ খুলুন কোনো সমস্যা হচ্ছে আপনার কি সমস্যা হচ্ছে বলুন কিছু ফিল করছেন আপনি আমাকে মারছিল এরকম ফিল হচ্ছিল আপনার যে কেউ আপনাকে মারছিল দেখুন আপনার চোখ লাল হয়ে যাচ্ছে দেখুন আপনার সাথে প্রেত রয়েছে শরীরে কোনো সমস্যা অনুভব করেন আপনি রাত্রিবেলা যখন শুয়ে থাকি তখন অনেক কষ্ট হয় কি কষ্ট হয় কি সমস্যা হয় আপনার পেটে ব্যথা হয় খুব পেটে ব্যথা হয় এরকম কতদিন ধরে চলছে অনেক দিন ধরে মানে যবে থেকে আমার বিয়ে হয়েছে আমার বেশি দিন হয়নি বিয়ে হয়েছে 5 বছর 2 বছর পর থেকে আমার একটা বাচ্চা নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর থেকে আমার এমনি ব্যথা আচ্ছা পেটে ব্যথা ডাক্তার দেখানো হয়েছিল হ্যাঁ ডাক্তার তো ডাক্তার কি বলেছিল কি হয়েছে আপনার ডাক্তার বলছে লুপ পড়ানো আছে তো এইজন্যই ব্যথাটা ওর জন্য লুপ পড়ানো আছে বলে আচ্ছা আমার চোখে দিয়ে দেখান শক্ত করে লেবু ধরবেন
কি হচ্ছে আপনার? আমার চোখে দিয়ে তাকালে কি হচ্ছে বলুন? তাকাতে পারছি না। কি হচ্ছে চোখে দিয়ে তাকালে? তাকাতে পারছি না আমি। পাচ্ছেন না কারণ আপনার মধ্যে প্রেত রয়েছে। আমার চোখে দিয়ে তাকান, তাকান আমার চোখের দিকে। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখুন। তুই থাকতে পারবি না, তুই তোকে আমি থাকতে দেবো না ওর শরীরে। উপরে আয়, উপরে আয়, তোকে আমি থাকতে দেবো না ওর শরীরে। আমার নাম গুরু বীরানন্দ মহারাজ, বুঝতে পেরেছিস? আমি সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম প্রেত পাতাল লোক থেকে খুঁজে নিয়ে আসার ক্ষমতা রাখি, ঠিক আছে? ওঠ উপরে ওঠ। হ্যাঁ, এটা ঝোলা চাপ দরবার না, ঝোলা চাপ ঠাকুর বাড়ি না। और ऊपर करो शैतान को, तरफ तरफ कर मारो बाबा, कमर तोड़ो गर्दन तोड़ो शैतान की। हाँ मारो और जोर से मारो, गले पे फांस लगा, पीछे की तरफ खींचो, बेरहमी से मारो और जोर से मारो बाबा, इतना जोर से मारो कि अंदर से चीख निकले। कमर तोड़ो गर्दन तोड़ो शैतान की। जितना इस बच्ची को तरपाई है उससे कई गुना ज्यादा तरपाओ, मार मार के करो। हाँ और जोर से, और जोर से, और जोर से, और जोर से, और जोर से। কি অসুবিধা হচ্ছে বলুন? জ্বলে যাচ্ছে, এরকম হয়েছে আগে কোনোদিন আপনার? এই প্রথম হচ্ছে? হ্যাঁ, পাচ্ছেন? আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকুন। আপনি তো ঠিক হতে এসছেন এখানে, ঠিক হতে চান কিনা আপনি? হ্যাঁ, আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকুন। और ऊपर करो प्रेत को। चढ़ 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 আমার চোখে দিয়ে দেখান, আমার চোখে দিয়ে দেখান। পিছনে কটা তান্ত্রিক আছে দেখো, জিজ্ঞাসা করো কটা তান্ত্রিক আছে? 5টা তান্ত্রিক আছে। কি কি সিদ্ধি আছে তান্ত্রিকদের? सब सुलेमानी तंत्र, सब सुलेमानी तंत्र, सब मुस्लिम तांत्रिक। बाबा पीछे जितना भी तांत्रिक बैठा है सबके पास उड़ के जाओ बाबा, और सिद्धि शक्ति घसीट तो लेके आओ, झोली खाली करके लेके आओ। एक भी सिद्धि शक्ति ना रहे, आजीवन के लिए खींच ले जाए, पूरा लपेट के लेके आओ। दिखाओ शिवधम का जलवा, दिखाओ शिवधम का करिश्मा, तेरी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। हाँ, চোখ বন্ধ করুন আপনি। চড় 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 চড়। চোখ খুলুন। কোনো সমস্যা হচ্ছে আপনার? কি সমস্যা হচ্ছে বলুন? হাত কাঁপছে, এরকম হয়েছে নাকি কোনোদিনও? এই প্রথম হচ্ছে আপনার সাথে। শরীরে কোনো সমস্যা অনুভব করেন আপনি? বলতে যখন ঘুমায় আচমকায় মানে ঝটকা লেগে যায়, এরকম ঝটকা লেগে যায় আচমকায়। আচ্ছা, এরকম কতদিন ধরে চলছে আপনার? 2-3 বছর ধরে চলছে। দিয়ে দেখেন শক্ত করে লেবু ধরুন। চোখ বন্ধ করুন। और गति बढ़ाओ, हाथों में गतिविधि और बढ़ा दी जाए, और झटका मार के और जोर से, और जोर से, और जोर से, और जोर से, और गति बढ़ाओ, और गति बढ़ाओ, और गति बढ़ाओ। हाथों में गतिविधि और बढ़ा दी जाए, हाथों में गतिविधि और बढ़ा दी जाए, हाथों में गतिविधि और बढ़ा दी जाए। চোখ খুলুন। কোনো সমস্যা হচ্ছে আপনার হাতে? এরকম হয়েছে আগে কোনোদিনও? অনেক জোরে জোরে কাঁপছে তো, এরকম হয়নি এর আগে, এই প্রথম হচ্ছে আপনার সাথে। আচ্ছা, আমার চোখ দিয়ে দেখান, শক্ত করে লেবু ধরবেন। চোখ বন্ধ করুন। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, আপনার সাথে প্রেত রয়েছে। और गति बढ़ाओ, हाथों में गतिविधि और बढ़ा दी जाए, हाथों में गतिविधि और बढ़ा दी जाए। दोनों हाथों से बराबर खींचो बाबा,
झटका मार के खींचो और गति बढ़ाओ और गति बढ़ाओ और जोर से 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 तीव्र गति के साथ और जोर से 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 झटका मार के खींचो। हाँ झटका मार के पूरा शरीर को निरोग बनाओ। हाँ जगह खाली करो, प्रेत का जगह खाली करो। हाँ और गति बढ़ाओ एकदम पीछे की तरफ झटका मार के खींचो, झटका मार के खींचो पीछे की तरफ, जग करके खींचो बाबा। हाँ चढ़ 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 चेकिंग करो नीचे से लेके ऊपर तक, ऊपर से लेके नीचे तक फुल बॉडी का चेकिंग करो। घर में जाओ, घर में जाके भी चेकिंग करो। अगर कुछ भी रहेगा तो तत्काल पकड़ के लेके आओ, भेद के साथ खेल के खोल के शक्ति के साथ झटका मार के तत्काल हाजिर नजीर लग जाए शरीर में, मारते हुए लेके आओ। हाँ बाबा चढ़ 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 और ऊपर करो, प्रेत को और ऊपर करो। नीचे থেকে আসে না, পাঠানো দাও এটা নিচের থেকে আসো। কতদিন ধরে আছে? 6 মাস ধরে। 6 মাস ধরে। চড় 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 और गति बढ़ाओ और गति बढ़ाओ और गति बढ़ाओ और गति बढ़ाओ। तीव्र गति के साथ झटका मार के ऊपर लेके आओ। शैतान को और ऊपर करो और ऊपर करो और ऊपर करो शैतान को। हाँ और ऊपर करो शैतान चढ़ 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 শরীরে কোথায় কোথায় বসে জিজ্ঞাসা করো। বুকে বসে। হ্যাঁ বুকে माथा যন্ত্রণা হয়। चढ़ 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 और गति बढ़ाओ और गति बढ़ाओ। पूरा आग लगा दी जाए शरीर में, पूरा आग लगा दी जाए। कमर तोड़ो, गर्दन तोड़ो और गति बढ़ाओ और गति बढ़ाओ। इतना जोर से मारो कि अंदर से चीख निकले बाबा। और जोर से मारो, गले पे हाथ लगाओ, पीछे की तरफ खींचो, गले पे हाथ लगाओ, पीछे की तरफ खींचो और जोर से 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 तीव्र गति के साथ खींचो बाबा, तीव्र गति के साथ खींचो। हाँ चढ़ 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 सभी प्रकार का तंत्र बंधन, मंत्र बंधन, जंत्र बंधन चक्कला के खोल दिया जाए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब कुछ एक साथ खींच लो। शरीर के सातों चक्र को अच्छे से बैलेंस किया जाए और शरीर में जितना भी अग्नि तत्व है पूरा खींच लिया जाए बाबा। कृपा करो, रहम करम करो, दया करो सबके ऊपर। तेरी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। और जोर से खींचो और गति बढ़ाओ। কতটা কাটছে দেখো, প্রেত কতটা কাটছে কোমর অবধি, কোমর অবধি। चढ़ 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 तीव्र गति के साथ और जोर से 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 और गति बढ़ा दीजिए और गति बढ़ा दीजिए और जोर से और जोर से और जोर से और गति बढ़ाओ और गति बढ़ाओ। हाँ ज्यादा पर समस्या तत्काल चक्कर लगा ठीक कर दी जाए। हाँ এরকম হয়েছে নাকি আপনার কোনোদিনও? কোনোদিনও হয়েছে? এই প্রথম হচ্ছে আপনার সাথে? শরীরে কোনো সমস্যা অনুভব করেন আপনি? শরীরে সমস্যা বলতে মাঝে মাঝে খুব হাত পা গুলো ব্যথা করে। আচ্ছা এরকম কোনোদিনও হয়নি, এই প্রথম শুরু হয়ে গেছে এখানে এসে, তাই তো? কারণ আপনার সাথে প্রেত আছে, আপনার বাড়িতেও প্রেত আছে, আপনাকে প্রেত ধরে থাকে, আপনার মাথা ব্যথা করে, বুকে আর মাথাতে বসার চেষ্টাও করে প্রেত, বুঝতে পারলেন? আমার চোখে দিয়ে তাকান, শক্ত করে দেবো ধরুন। चढ़ 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 चोख बंद करो और गति बढ़ाओ और गति बढ़ाओ और गति बढ़ाओ। झटका मार के झटका मार के झटका मार के तीव्र गति के साथ, तीव्र गति के साथ और गति बढ़ा दी जाए बाबा। और जोर से और जोर से और जोर से खींचो बाबा, बाबा और जोर से खींचो और जोर से तीव्र गति के साथ, तीव्र गति के साथ झटका मार के खींचो, झटका मार के। हाँ गले पे हाथ लगा, पीछे की तरफ खींचो, गले पे हाथ लगा के पीछे की तरफ खींचो, मुंह तोड़ दिया जाए मार के, मुंह तोड़ दिया जाए और जोर से मार लगाओ प्रेत को। जितना परेशान इस बच्ची को किया है उससे कई गुना ज्यादा करो, मार मार के करो। हाँ और जोर से मारो, कमर तोड़ो, गर्दन तोड़ो और जोर से मार लगाओ और जोर से मार लगाओ। चढ़ 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 ऊपर लेके आओ, प्रेत को ऊपर लेके आओ और ऊपर करो, प्रेत को और ऊपर करो, शैतान को और ऊपर करो। তুই কি ভেবেছিস আমি তোকে দেখতে পাবো না? আমি তোকে ছেড়ে দেবো ভেবেছিস তুই? হ্যাঁ কি ভেবেছিস তুই? এর নাম শিবধাম দরবার। चढ़ 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 और ऊपर करो, प्रेत को और ऊपर करो।
चढ़ 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 गले पे फांस लगा, पीछे की तरफ खींचो और जोर से मारो, और जोर से मारो, हाँ और भड़काओ प्रेत को, और जोर से मारो बाबा, मुंह तोड़ दिया जाए मार के, इतना जोर से मारो कि अंदर से चीख निकले, इतना जोर से मारो कि अंदर से चीख निकले। तातरी ऊपर आया, तू धरा पड़ेगा चीज, तातरी ऊपर आया। चढ़ 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 पालिए भाजते पारबी ना एखान থেকে टाइट करके बांध दिया जाए शैतान को, हाँ भाग ना पाए शैतान, और गति बढ़ा बाबा। चढ़ 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 তুই ওকে চিনিস কি না বল, তুই ওকে চিনিস? তুই যে ওর উপর এসেছিস তুই ওকে চিনিস কি না? কোনটা? হ্যাঁ এখানে শুধু মার চলে, কথা কম মার বেশি। और ऊपर करो शैतान को, और ऊपर करो। चढ़ 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 और गति बढ़ाओ, हाँ गले पे फांस लगा, पीछे की तरफ खींचो, एकदम पीछे की तरफ खींचो, गले पे फांस लगा के एकदम पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ मुंह तोड़ दिया जाए मार के, गले पे फांस लगा, पीछे की तरफ खींचो, गले पे फांस लगा, पीछे की तरफ खींचो, और पीछे की तरफ खींचो बाबा, गले पे फांस लगा और पीछे की तरफ खींचो, एकदम पीछे की तरफ। अच्छे निवेदन की गदा से माल लगाया जाए। ओम हम हनुमत रुद्रत्मकाय हुम पर स्वाहा, ओम श्री राम 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 राम, ओम क्लीम राम 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 राम। चढ़ 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 কতটা কাটছে দেখো, কতটা কাটছে পা অবধি। চড় 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 और ऊपर करो, और ऊपर करो, और ऊपर करो, और ऊपर करो, प्रेत को और ऊपर करो, प्रेत को और ऊपर करो, और गति बढ़ाओ, हाथों में गतिविधि और बढ़ दी जाए, हाथों में गतिविधि और बढ़ दी जाए बाबा, और जोर से खींचो, झटका मार के, झटका मार के, झटका मार के, नींबू में कैद करो, नींबू में कैद करो, हाथ लगा पीछे की तरफ खींचो, झटका मार के पीछे की तरफ खींचो बाबा, गले पे हाथ लगा पीछे की तरफ खींचो, झटका मार के पीछे की तरफ खींचो, और पीछे की तरफ खींचो। পিছনে কটা তান্ত্রিক আছে দেখো, চারটে তান্ত্রিক আছে, টোটাল 4টে তান্ত্রিক আছে পিছনে। কি কি সিদ্ধি আছে তান্ত্রিকদের? 4টে সুলেমানি तंत्र बाबा। पीछे जितना भी तांत्रिक बैठा है सबके पास उड़ के जाओ बाबा, और सिद्धि शक्ति घसीट तो लेके आओ, झोली खाली करके लेके आओ, एक भी सिद्धि शक्ति ना रहे, आजीवन के लिए खींच लिया जाए, पूरा लपेट के लेके आओ, दिखाओ शिवधाम का जलवा, दिखाओ शिवधाम का करिश्मा, तेरी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। চোখ খুলুন, কি হচ্ছে আপনার? এরকম হয়েছে এর আগে কোনোদিনও? এই প্রথম হচ্ছে আপনার সাথে? শরীরে কোনো সমস্যা অনুভব করেন আপনি? কি কি সমস্যা হয় শরীরে বলুন? মানে কষ্ট হয় না, আপনি তো উল্টে উল্টে পড়ে যাচ্ছেন, আপনি বুঝতে পারছেন সেটা অটোমেটিক্যালি হচ্ছে এগুলো, তাই তো? এরকম এর আগে হয়েছে কোনোদিনও? এই প্রথম হচ্ছে আপনার সাথে। ডাক্তার দেখিয়েছেন আপনি? তা ডাক্তার কি বলেছে, কি হয়েছে আপনার? ডাক্তার বলেছিল আর্থ্রাইটিস হয়েছে। আর্থ্রাইটিস? তা তার জন্য ওষুধ দেয়নি ডাক্তার? কোনো কাজ, কোনো লাভের লাভ কিছু হচ্ছে না? ব্যথার ওষুধেও ব্যথা কমে না। কোথায় কোথায় ব্যথা হয় আপনার? এইগুলো পুরোই, আর এইগুলো। কারণ আপনাকে যে প্রেতে ধরেছে সেই প্রেতের সমস্যা সব আপনার উপর কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে। দেখুন কিভাবে হাত কাঁপছে, দেখুন দেখুন কিভাবে বাবা টানছে, দেখুন আপনার লেবুর মধ্যে কিভাবে চলে আসছে, দেখুন দেখুন, এটা একদমই বিজ্ঞানসম্মত। দেখুন যারা এসব বিশ্বাস করে না তাদেরকে শিবধাম চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে এসব ছিল, আছে, থাকবে, এবং ভগবদ গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভূত প্রেতের অস্তিত্বের কথা বলে গেছে। ঠিক আছে, আপনি কোমরের ব্যথা নিয়ে, পায়ের ব্যথা নিয়ে কতদিন ধরে ভুগছেন? অনেকদিন। তাও কতদিন হবে? আগের বছর থেকে পায়ের ব্যথাটা শুরু হয়েছে, পেটের ব্যথাটা আমার অনেকদিন ধরেই চলছে, তাই তো? আচ্ছা, শক্ত করে লেবু ধরুন, আমার চোখে দিয়ে তাকান। চোখ বন্ধ করুন, चढ़ 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 और गति बढ़ाओ, हाथों में गतिविधि और बढ़ा, पीछे की तरफ, गले पे हाथ लगा के पीछे की तरफ खींचो बाबा, पूरा दुनिया संसार को दिखाओ कैसे निकलता है नेगेटिविटी बाधा, कैसे खींचा जाता है भूत प्रेत, दिखाओ। चढ़ 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 चढ़
चप 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 और गति बढ़ाओ, गले पे फांस लगाओ, पीछे की तरफ खींचो और गति बढ़ाओ, गले पे फांस लगाओ, पीछे की तरफ खींचो और गति बढ़ाओ बाबा। ओम प्रेम काल के नाम, 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 ओम प्रेम काल के नाम। এগুলো কি প্রয়োগ হচ্ছে? ओम प्रेम काल के नाम, ओम प्रेम काल के नाम, ओम प्रेम काल के नाम, ओम प्रेम काल के गले पे फांस लगा, पीछे की तरफ खींचो, गले पे फांस लगा, पीछे की तरफ खींचो और पीछे की तरफ और पीछे की तरफ और पीछे की तरफ, एकदम पीछे की तरफ, एकदम पीछे की तरफ, झटका मार के पीछे की तरफ खींचो, झटका मार के पूरा पीछे की तरफ खींचो, झटका मार के पूरा पीछे की तरफ खींचो बाबा और पीछे की तरफ और पीछे की तरफ और पीछे की तरफ और पीछे की तरफ, झटका मार के पीछे की तरफ खींचो और जोर से और जोर से। चौड़ 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 एकदम पीछे की तरफ खींचो, सबको एक साथ निरोग बनाओ बाबा। शरीर में जो जो भी समस्या है, जहां जहां पर दिक्कत है, पूरा शरीर हल्का कर दिया जाए। प्रेत का जगह भरो, कृपा करो, रहम करम करो, दया करो सबके ऊपर। तेरी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। কি হচ্ছে দেখুন হাতে, কি হচ্ছে বলুন? এরকম হয়েছে আগে কোনোদিনও? এই প্রথম হচ্ছে আপনার সাথে? প্রথম হচ্ছে আর প্রচন্ড কষ্ট হচ্ছে বাবা, আমি একদম মানে ঘুমাতেই পারছি না। আমার চোখে দিয়ে তাকিয়ে থাকুন এক দৃষ্টিতে। চড় 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 और गति बढ़ाओ और गति बढ़ाओ, झटका मार के देखুন কত জোরে কাঁপছে দেখুন। চড় 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 শরীরে কি কি সমস্যা হয় আপনার বলুন? আমার প্রচন্ড শরীরে সমস্যা, ঘুম হয় না একদম, আর খেতে ইচ্ছা করে না। তা ডাক্তার দেখিয়েছেন আপনি? ডাক্তার দেখিয়েছি, সাইকোলজিস্ট ডাক্তার দেখিয়েছি। সাইকোলজিস্ট দেখিয়েছেন? হ্যাঁ, শুধু মানে মনে নার্ভের ওষুধ দিয়েছে আর ঘুমের ওষুধ দিয়েছে। হ্যাঁ, কিন্তু সেটাও খেয়ে হচ্ছে না, শুধু মনে হচ্ছে এখানে মানুষ মারা যাবে, এখানে ও মারা যাবে। ভুলভাল বিচার আসছে মনের মধ্যে, কারণ আপনাকে বাস্তব রূপে ভূতে প্রেতে ধরে রয়েছে। এটা প্রমাণ, শিবধাম প্রমাণ করে দেখায়। ঠিক আছে, দেখুন কিভাবে তরঙ্গ বেরোচ্ছে, দেখুন বাবা কিভাবে টানছে আপনার প্রেতকে, কিভাবে টানছে নেগেটিভিটি বাধাকে। মানে একদম মানে এসবের চক্করে কত টাকা নষ্ট করেছেন? প্রচুর টাকা। কত টাকা? আমার পেটে প্রথমে টিবি ধরা পড়ে। পেটে টিবি ধরা পড়ে? আচ্ছা। পেটের টিবি এখন মানে 6 মাস আর কদিন বাকি, ওষুধ কমপ্লিট হয়। আর সেই টিবি থেকে যে মানে আমি অসুস্থ হয়েছি, তারপরে আমার সত্যি কথাই খুলে বলি, বাস্তব প্রচুর দোষ ছিল। এবার কত টাকা খরচা করেছেন এসবের পিছনে সেটা বলুন এখনো অবধি? 70,000 টাকা। 70,000 টাকা। শিবধাম কত টাকা নিয়েছে আপনার থেকে? কত টাকা চেয়েছে এখনো অবধি বলুন? চেয়েছে এখনো অবধি কোনো টাকা পয়সা চেয়েছে যে আগে টাকা দেবেন তারপর দেখা হবে? কিন্তু বাবা আমি কি করব? আর এরকম হাত কেঁপেছে কোনোদিনও? এখন এরকম দেখুন দেখুন কিভাবে কাঁপছে, দেখুন কিভাবে কাঁপছে। ডাক্তার বলে দেবে নার্ভের সমস্যা, কোনো নার্ভের সমস্যা না। কিন্তু আমার একদম বেঁচে থাকতেই ইচ্ছে করে না, শুধু ঠিক আছে, কৃপা হয়ে যাবে। সবাই 3টে ফুক মারুন লেবুতে আর নিচে লেবু রাখুন। বলুন, হে শিবধাম প্রভু, হে মহাদেব মহারাজ, হে আদি গুরুদেবাদিদেব, হে কলিযুগের রাজা, আমাদের উপর কৃপা করুন, আমাদের উপর দয়া করুন, আমাদের প্রার্থনা শুনুন। হে শিবধাম প্রভু, আমাদের প্রার্থনা শুনুন। হে শিবধাম মহারাজ, হে শিবধাম প্রভু, আজীবন পর্যন্ত আপনার চরণের সাথে, আপনার ধামের সাথে, আপনার দরবারের সাথে আমরা জুড়ে থাকব, আমরা আসতে থাকব। কিন্তু আমাদের প্রার্থনা শুনুন, আমাদের প্রার্থনা শুনুন, আমাদের প্রার্থনা শুনুন। হে শিবধাম মহারাজ, আমি আপনার শরণে আছি। আমার শরীরের যতগুলো তত্ত্ব আছে, খারাপ তত্ত্ব আছে, বা যেই প্রেত আত্মা আমাকে ধরে আছে, তাকে ধরে আপনি বন্দী বানিয়ে নিন। আমার উপর দয়া করুন, করুণা করুন, কৃপা করুন। আমি আপনার ন্যায় প্রক্রিয়া দেখেছি, আর আমি গুরু পীরানন্দ মহারাজকে দিনরাত কাজ করতেও দেখেছি। আপনি দ্রুততার সাথে নিজের বলকারী প্রয়োগের মাধ্যমে
আপনার শক্তির মাধ্যমে আমাকে এই সব সমস্যা থেকে মুক্তি দিন আর আমাকে সব সময় রক্ষা করুন। আপনার সব সময় জয় হোক। জয় শিবধাম, জয় শিবধাম, জয় শিবধাম। ओम नमः शिवाय। शक्ति रूपे गुरु पिरानंदम नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शक्ति रूपे गुरु पिरानंदम नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शक्ति रूपे गुरु पिरानंदम नमः ओम। शिव गंगे रुद्रा पुरुषाय विद्महे गुरु पिरानंदम धीमहि तन्नो शिव रुद्राय प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे गुरु पिरानंदम धीमहि तन्नो शिव रुद्राय प्रचोदयात्।